السلام عليكم ورحمة الله. دونك في هاد الدرس هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نقدموا لا كوريكسيون ديال l'examen de fin de passage, la partie programmation événementielle et orientée objet en ce qui concerne l'année 2019. Donc أول حاجة غادي نحاولوا نقدموا غير l'orienté objet et la partie événementielle غادي نحاولوا نشوفوها من بعد ان شاء الله. Donc أول حاجة غادي نحاولوا نكريو un nouveau projet application console pour faire le test en ce qui concerne la programmation orientée objet. Mais نتوما في الامتحان غادي تحاولوا bien sûr تخدموا application forms اللي من بعد ان شاء الله غادي ندرسوها. دونك اول حاجه غنديروا لو نون ديال لو بروجي ou bien ديال لو بروغرام ديالنا. باغ اكزومبل غادي نسميوه correction examen passage PO par exemple 2019. دونك هنا كتختاروا لو شومان ديال لو دوسيي ديالكم فين غادي يتكريا. باغ ديفو كيتكريا بدون l'utilisateur courant source et repos. Donc vous pouvez le changer. تكليكيو في parcourir وتختاروا par exemple dans le bureau باش تقدروا تلقاوه دغيا. من بعد تختاروا الفريم ورك باش غتخدموا وديروا اوكي. Donc نحاولوا نديروا une petite introduction concernant l'énoncé ديال الامتحان. Donc قالك définisse la classe stagiaire se caractérise par un numéro d'inscription et un nom complet. Définir les attributs de la classe ainsi que leurs propriétés. Donc غادي نحاولوا créer une classe stagiaire en début. Le stagiaire est caractérisé par son numéro d'inscription et un nom complet. Donc خصنا définir les attributs de la classe ainsi que leurs propriétés. قالوا لنا في الشرط ديال le numéro d'inscription, il doit être une chaîne composée de 12 chiffres, sinon on va déclencher une exception. Donc أول حاجة خصنا نحددوا العدد ديال les attributs اللي غادي نستعملوا و le type ديالهم. Donc هنايا عندنا deux attributs, c'est le numéro d'inscription et le nom complet. غادي نحاولوا définir les attributs, définir les propriétés ou la propriété ديال le numéro d'inscription خصنا نزيدوا له bien sûr un regex اللي غادي يحدد لنا le type ديال la donnée اللي l'utilisateur خاصو يعطي. Donc هاد le type هذا خاصو يكون une chaîne composée de 12 chiffres, sinon on va déclencher une exception. Donc débutons. أول حاجة on va créer notre classe. Donc vous cliquez sur ajouter nouvel élément, puis après allez تسميو هنا la classe stagiaire. La classe stagiaire. Donc vous allez ajouter من بعد قالوا لنا on va créer les attributs ainsi que les propriétés. Donc automatiquement pour pouvoir assurer le principe d'encapsulation خاصنا définir les deux champs comme privé. Donc private, le type ديال le numéro d'inscription ou bien le numéro de stagiaire, c'est string, et private string le nom du stagiaire. Donc à deux ce sont les attributs de la classe stagiaire. من بعد قالوا définir les propriétés de la classe stagiaire. Donc les propriétés, comment définir une propriété? Automatiquement une propriété ça se compte public pour pouvoir accéder à de la propriété à l'extérieur de la classe. Dima la propriété par exemple on نخدموا la propriété ديال l'attribut numéro stagiaire qui définit le même type. Donc on va dire string, puis après غادي نحاولوا نهزوا هذا le nom هذا
ونحيدو لو تيري بال8 باش نقدروا نديرو لا ديستانكسيون اونتر اون بروبريتي اي ان اتريبut. دونك غالبا لو بروبريتي كتكون عندها لو ميم نون كو لاتريبut, مي لا بغيتو تبدلو لو نون ça rien n'empêche. Donc اللي كيفرق ما بين لا بروبريتي وما بين une méthode c'est الاقواس ou bien les parenthèses. Donc une propriété ما عندهاش les parenthèses, automatiquement غير كدير les accolades comme ça, automatiquement le compilateur كيفهم باللي راك باغي définir une propriété. Donc les propriétés, donc هنا قالوا لنا définir les propriétés le getter et le setter automatiquement, puisque ما حددولناش واش غنخدموهم بجوج, automatiquement خصنا définir le getter et le setter. De la même manière بالنسبة le nom ديال stagiaire, voilà. Maintenant on va retourner return this point numéro de stagiaire. Maintenant on va retourner quoi, this point le nom du stagiaire. ردوا البال هنا خصكم ديروا تيري بال8, خصكم ديروا l'attribut this point l'attribut. Donc le nom du stagiaire c'est ça, ماشي هادي c'est le nom de la propriété. Je كنديروا this point تيري بال8 automatiquement غير كنشوفوا تيري بال8. Par convention de nommage, les attributs qui بداو par un tiré ou bien un underscore. Donc بالنسبة للسيتر ديال le stagiaire, this point le nom du stagiaire égale la valeur l'utilisateur غادي يعطينا اللي غادي يحاول يافكتي le nom du stagiaire. Donc بالنسبة للسيتر ديال le numéro de stagiaire, هنا فاش l'utilisateur غادي يبغي يدير la modification ديال le numéro du stagiaire, pardon, انا نديرو stagiaire. Donc فاش l'utilisateur غيبغي يدير لنا une modification ou bien une assignation ديال une valeur لهاد la propriété هادي اللي هي numéro du stagiaire, automatiquement خاصنا كيعيط فاش كيدير une assignation كيعيط le setter ديال هاد la propriété. Donc غادي يعيط le setter ديال la propriété numéro de stagiaire. Donc هنا فاش بغي l'utilisateur يموديفي la valeur ديال stagiaire ديال le numéro stagiaire خاصنا نديرو ان regex اللي غادي يحدد لنا واش داك لا دوني اللي دخل l'utilisateur كتحترم داك القانون اللي هما عطاونا او لا ما كتحترموش. دونك قال شنو هي القاعده اللي خصها اولا الشرط اللي خصو يتحترم. Le numéro d'inscription doit être une chaîne composée de 12 chiffres. Très bien. Donc اول حاجه بالنسبه لي regex, اول حاجه كنستعملوا le pattern. Le pattern c'est quoi, هو الشرط اللي خاصو يتحقق. دونك الشرط اللي خاصو يتحقق هو هاد لاشين اللي غادي يعطي l'utilisateur خاصها débuter par quoi, ça débuter par un chiffre toujours, ça débuter par un chiffre, ou le nombre de chiffres اللي خاصهم يكونوا c'est 12 comme ça, et كنديروا un dollar pour définir que ça تسالي par un chiffre. Donc كتسالي donc la chaîne ديالنا elle va débuter par un chiffre. Le nombre ديال لي chiffres اللي خاصهم يكونوا في la chaîne هما 12 وخاصها تسالي la chaîne فاش يتسالاو هاد 12 ديال لي chiffres. دونك هنا كنلاحظوا بلي عندنا une erreur de compilation. كاين جوج ديال الطرق باش نقدروا نباليو لهاد لو بروبليم, يا اما نديرو ان ايشابمون لهاد لونتي سلاش, ou bien الطريقه السهله et la plus pratique نزيدو ان اروباس قبل من لاشين. دونك تري بيان. دابا غنحاولوا نعيطوا لو regex. دونك اوتوماتيكمون لو كومبيلاتور ما غاديش يعرف لا كلاس regex puisque هاد لا كلاس il est défini dans le namespace system.text.regular expression. دونك خصنا نعيطوا له ou bien خصنا نديروا لامبورطاسيون ديالو, هكا لو كومبيلاتور غيقدر يتعرف على هاد لا كلاس. من بعد غنديفينيو regex.match, غادي نعيطوا لا ميثود match. لا ميثود match سي اون ميثود اللي كتشوف واش
هاد لو string اللي هو في الانبوت واش داكشي اللي عطى l'utilisateur est-ce qu'il est adéquat le pattern بمعنى واش داكشي اللي عطى l'utilisateur كيحترم القاعده اللي حنا درنا في لو باترن. دونك لا فالور اللي غادي يعطي l'utilisateur في الانبوت سي لا فالور سي فاليو. وبالنسبه لو باترن غادي ناخذو لو باترن بيان سور لا شين اللي حنا مكريين. فوالا دونك غادي نشوفو لا ميثود ماتش. سي اون ميثود بيان سور ستاتيك، سي اون ميثود ستاتيك اللي كاينه في وسط لا كلاس regex. Elle retourne un match. Donc automatiquement خاصنا نكريو un match, une référence du type match اللي غادي ناسينيو لا le retour ديال هاد regex.match value et pattern. Donc bien. Donc maintenant هاد le match غادي utiliser le match pour vérifier si la chaîne اللي حطها l'utilisateur respecte le pattern. If match point success, if match point success شنو غادي يوقع؟ بمعنى الشرط تحقق، بمعنى l'utilisateur دخل داكشي اللي خاصو يدخل. if match point success ou bien if not match point le numéro d'inscription doit être une chaîne composée de 12 chiffres, sinon on déclenche une exception. Donc if not match point success بمعنى إلا ما تحقق لنا، إلا l'utilisateur ما عطاش لا دوني اللي حنا كنستناو، في هذيك الحالة on va lancer une exception في هذا لو بلوك هذا. sinon شنو خصنا نديرو؟ sinon في هذه الحالة this point numéro de stagiaire غادي يكون كيساوي لنا لا فالور اللي عطا l'utilisateur. دونك نتمنى تكونوا فهمتيو هذا لو بلوك هذا. دونك الى شنو كتعني if not match point success بمعنى الى ما تحققناش ما كان هذا لو ماتش il n'a pas réussi. ça veut dire بمعنى الى لا دوني اللي عطا l'utilisateur ما لا تلائم داكشي اللي حنا كنتسناو في لو باترن، في هذيك الحاله on va lancer une exception في هذا لو بلوك. sinon الى l'utilisateur عطا داكشي اللي حنا باغيين دونك با دو بروبليم لو نيميرو دو ستاجير غادي نعطيوه لا فالور اللي l'utilisateur هو عطا. دونك بقى لنا هذا لو بلوك هذا نديفينيوه اللي كيف ما شفنا غادي نكرييو. يمكن لكم ديروا ديريكتومون هنايا throw new. شنو كتعني throw؟ ça veut dire lancez-moi ou bien levez-moi une nouvelle exception. ونعيطوا la classe de base exception وندوزو لا حيت la classe de base exception elle est surchargée, le constructeur d'IALA il est surchargé. Il prend le premier constructeur, il ne prend qu'un paramètre, le deuxième il prend un string message et le troisième il prend deux paramètres. Donc حنا غادي نحاولوا نستعملوا le string message ودوز هنايا le message ديالك. par exemple le numéro tapé est invalide, il doit comporter 12 chiffres par exemple. mais هذه صحيحة mais la plus pratique, la façon la plus pratique هي انك تكري انت une classe ديالك خاصة بك اللي غتجيري لك l'exception ديالك ومن بعد دير لا l'appel de la même manière. donc غادي نحاولوا نكريوها. on va créer un nouvel élément. par exemple غادي نسميو la classe numéro inscription exception. voilà. من بعد كما درت لكم اي كلاس بغيناها تجيري لنا اون اكسبسيون اوتوماتيكمون خاصها تيريتي من لا كلاس اكسبشن اللي هي لا كلاس دو باز. دونك اون فوا كان ايريتيو من لا كلاس اكسبشن غادي نقدروا ندخلوا لتوت لي بروبريتي اي ميثود اللي كاينين في وسط لا كلاس اكسبشن. دونك من بعد غادي نكريو ان ميساج private string message. فوالا. من بعد نكريو لا بروبريتي نعاودو نديرو لا ريديفينيسيون ديال لا بروبريتي ميساج اللي كاينه في لا كلاس دو باز.
La propriété message elle est virtuelle dans la classe de base. Dans la classe de base, qui retourne au base.message, ok, affecter la propriété message. Donc, نحيدو l'écriture lambda باش ما نعقدوش الأمور. Donc, on va faire un get et on va retourner quoi? Le message ديالنا. Et pour y accéder, نديرو this point le message. ردوا بالكم صنا نعيطو le champ string et non pas la propriété. Donc on dirait this.message. من بعد نحاولوا نكريو un constructeur avec un seul paramètre. Le constructeur كيفاش كنكريو toujours un constructeur, il prend le nom de la classe وما عندوش le type de retour. من بعد ندوزو له comme paramètre un string message ونديرو this.message égale message. Ça veut dire هادشي اللي عطا l'utilisateur le paramètre ديال le constructeur غادي ندوزوه la propriété ou le champ ديالنا pardon l'attribut ديالنا message. و une fois l'utilisateur عطينا un message هنا ويتافيكتا لنا هنايا automatiquement فاش غنعيطوا le message غادي يريتورني لنا le message اللي موديفيا l'utilisateur. Donc ردوا البال هنا il faut absolument ديرو this باش كيكون le nom اللي كاين passé comme paramètre هنايا هو le même nom que le champ. هاد الحالة غادي يعطينا une erreur de compilation bien sûr parce que هاد le message و هاد le message كيتعتبروا بجوج بيهم le même message وما نقدروش نديرو modification avec la même valeur. Donc automatiquement خاصنا نقولوا le compilateur que هاد le message c'est celui-ci et هاد le message c'est celui-là ou bien modifier le nom m وهنا في هذه الحالة نقدروا نديرو message égal m sans problème. Mais la façon la plus pratique هي هذه. Donc très bien. Donc d'abord درنا une classe اللي كتجيري لنا l'exception concernant le numéro d'inscription. Donc comment appeler le message? De la même manière كيف ما عيطنا la classe de base exception غادي نديرو throw, on va lever une exception du type numéro inscription exception. فاش كنديرو throw سمحوا لي throw new من بعد غير une fois كتفتح نتا les parenthèses automatiquement كيطلعوا كاع les constructeurs اللي تنكريي dans la classe ديالك. Donc حنا طلع لنا un seul constructeur puisque حنا كريينا un seul constructeur. Donc هنا غادي ندوزو le message de la même façon. Le numéro d'inscription est invalide et doit comporter 12 chiffres. Donc très bien. Donc هكا جيرينا l'exception ديالنا وجيرينا وبيرسوناليزينا la façon dont l'utilisateur خاصو يعطينا le numéro de stagiaire. Donc ماشي اي قيمه غادي تعطى لي numéro de stagiaire غادي لو بروغرام غادي يقبلها. ضروري خاص هذا لو باترن هذا يتحقق باش عاد نقدروا نقبلوا القيمه اللي عطى l'utilisateur. Donc passons à la question suivante. Ajouter les constructeurs suivants: un constructeur par défaut et un constructeur permettant d'initialiser tous les champs. Donc très bien. Donc هنا غادي نجيو نديرو هنا fin propriété constructeur par défaut. Donc هنا نكريو le constructeur par défaut كما قلت لكم toujours le constructeur شنو le constructeur نحاولوا نهبطوا لتحت باش نسيباريو les propriétés على le constructeur. Le constructeur il prend le nom de la classe نديرو public كتجي كتهز le nom de la classe c'est stagiaire. Le constructeur par défaut ما كياخد حتى شي paramètre. Donc automatiquement باش غادي initialiser les données le constructeur par défaut غادي initialiser le numéro de stagiaire par string.empty par le vide
qui initialise les entiers par un 0, les doubles par 0.0 et les références par null, par la valeur nulle. Donc, un constructeur par défaut. Maintenant, le constructeur normal qui permet d'initialiser les valeurs d'une manière personnalisée par l'utilisateur. Donc, on a deux champs, puisque on a initialisé tous les champs. On va dire le numéro inscription ou bien numéro stagiaire, pardon. Numéro de stagiaire. On a qu'un comme numéro d'inscription, mais numéro stagiaire. De stagiaire. Voilà. On a un numéro de stagiaire et puis après, on va initialiser le nom du stagiaire. Voilà, on dit des point numéro de stagiaire. Donc, ce sont les propriétés, ou ce sont les champs. Des point numéro de stagiaire égale numéro de stagiaire. Et des point non stagiaire égale nom du stagiaire. هنا بحال عيطيو لي بروبريتي بحال عيطيو لي زاتريبي ما كاين حتى شي فرق. دونك هنا كيما كتلاحظوا هنا عيط لا بروبريتي ديال نون ستاجير وهنا عيط لاتريبيو ديال نيميرو دو ستاجير. دونك اون فوا غادي نعيط هنايا عيط لا بروبريتي ديال نون ستاجير اوتوماتيكمون غادي يعيط ليا لو سيتر ديال نون ديال لا بروبريتي نون دو ستاجير. تري بيان. دونك دابا غادي ندوزو la question suivante. Ajouter une méthode equals permettant de vérifier si deux stagiaires sont égaux. Donc, ajouter la méthode equals. Bien sûr, la méthode equals, c'est une méthode qui est virtuelle et qui est définie dans la classe de base object. Très bien. Donc, خاصنا نديرو là la redéfinition ديالها. باش كنديرو la redéfinition ديال la méthode equals ou bien la méthode de string ou bien toutes les méthodes qui sont virtuelles dans la classe object, en incluant le mot-clé override. Donc, غادي نعيطو public override. Automatiquement, غادي يطلع لنا la liste ديال les méthodes virtuelles dans la classe de base object. Pardon, غادي نعيطو equals. Automatiquement, كيعطينا la définition de la classe de base equals. Dans la classe de base equals, il permet de comparer deux objets en utilisant leur référence. Ça veut dire, on a deux objets A et B. Automatiquement, une fois qu'on a A.equals B, on va le A et le B en utilisant la référence. بمعنى القيمة ديال l'adresse mémoire اللي كاينة عند كل objet فيهم. Automatiquement ديما غادي يكون false. ديما غادي يريتورني لنا false. هادشي علاش le type de retour c'est un booléen et prend comme paramètre un objet de type objet. Pardon, un objet de type object. Donc غادي نحاولوا نبيرسوناليزيو le code ديالنا puisque غادي نوليو نديرو la comparaison par quoi? Ajouter la méthode equals permettant de vérifier si deux stagiaires sont égaux. Les stagiaires sont égaux s'ils ont le même numéro d'inscription. Donc, غادي نقارنوا les objets par leur numéro d'inscription. Donc, أول حاجة هاد l'objet غادي نقارنوا. Donc, شنو المقارنة automatiquement غنبغيو نديرو المقارنة ما بين شي حاجة. Automatiquement خاصنا deux choses. خاصنا l'objet courant اللي هو this, l'objet A et l'objet B. Donc l'objet A شنو هو? C'est le this هو l'objet courant اللي غادي يعيط لنا la méthode equals. Et l'objet B هو l'objet اللي غادي يدوز comme paramètre. Donc l'objet اللي غادي يدوز comme paramètre il est de type object. Or حنا باغي نديرو la comparaison entre l'objet courant et un objet de type stagiaire. Donc هادشي علاش خاصنا نديرو un cast ديال ديال l'object obj en stagiaire égale obj bien le nom du paramètre, l'identificateur du paramètre as
stagiaire. Donc كنديروا la conversion explicite ديال obj en tant qu'object vers un stagiaire. Très bien. D'abord on teste si هاد le stagiaire il a كان كيخالف null, donc ou bien il a كان كيساوي nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la conversion متدارش, soit la donnée اللي دازت n'est pas valable. Donc automatiquement on va retourner en false, retourner au false, else il a ما كانش nul, فهاديك الحالة on va retourner return this, c'est l'objet العيط la méthode equals this point numéro de stagiaire point equals. Donc c'est quoi equals الثانية؟ this point numéro stagiaire point equals, نكملو بعدا ونرجعو له stagiaire point numéro de stagiaire. Voilà. Donc à retourner this point numéro de stagiaire point equals. هاد equals شنو هي؟ هاد equals c'est une méthode, c'est la méthode. Il y a la même méthode equals mais فين كاينة؟ كاينة في la classe string, puisque حنا غادي نديرو la comparaison entre deux strings, automatiquement غادي نعيطو هنايا la méthode equals ديال la classe string. Donc voilà ball string point equals. Donc عيطوا la méthode equals اللي déjà définie dans la classe string اللي كتقارن deux chaînes de caractères en utilisant leur code ASCII bien sûr. Donc voilà. هكا غنكونوا درنا la méthode equals اللي كدير لنا la comparaison entre deux stagiaires en utilisant leur numéro d'inscription. Automatiquement, une fois que tu définis la méthode equals, automatiquement خاصك تريديفيني معاها la méthode get hcode اللي كاينه في ما كتعطيش une erreur de compilation mais juste un avertissement. نحاولوا نحيدوه public override get hcode, نحاولوا نديروا la redéfinition ديال la méthode get hcode باش ما تبقالناش. إلا بغيتيو كاع تبيرسوناليزيو la méthode get hcode ديروا this retourne par exemple this point numéro de stagiaire point get hcode. Voilà pour personnaliser get hcode, la méthode get hcode qui est virtuelle bien sûr dans la classe object. Donc passons la question suivante. Ajouter la méthode toString permettant d'afficher le stagiaire. Mais l'affichage sera personnalisé bien sûr, on dit au stagiaire, numéro d'inscription de points non complet. Donc la méthode toString, c'est une méthode بحال la méthode equals qui est virtuelle dans la classe de base object. خاصنا نديرو là la redéfinition ديالها dans notre classe en utilisant le mot-clé override. On dirait la personnalisation de l'affichage ديالها. On dirait la personnalisation de l'affichage ديالها. Donc هنا return quoi? نعيطو la classe string.format. Ça c'est une méthode string.format. Très bien. Format c'est quoi? C'est une méthode qui prend en paramètre deux paramètres. أول paramètre c'est le format ديال le string كيفاش غادي يكون, و le deuxième paramètre غادي يكونوا l'ensemble ديال les paramètres اللي حنا دوزنا في الفورما. دونك غنحاولوا نبراتيكيو باش تفهموا. أول حاجة غادي نديرو stagiaire un espace. Puis après, خصنا نديرو le numéro d'inscription. Donc ça c'est le premier paramètre. من بعد un deux points وغادي نديرو هنا le paramètre numéro 2 اللي هو غادي يكون عندنا le nom du stagiaire. Donc من بعد غادي ندوزو كل paramètre. Donc هنا بحال اللي كتكريي un tableau. Le tableau fait deux cases, la case numéro 0 et la case numéro 1.
من بعد خاصك لي دوني اللي غادي تانجيكتي في هاد لي كاز tout simplement. La première donnée شنو هي des points numéro ou bien le numéro de stagiaire, pardon, numéro de stagiaire, et la deuxième donnée c'est le nom du stagiaire. Voilà. هكا غادي نكونوا حققنا الشرط اللي هما طالبين منا. من بعد قال لك ندوزو لا كيستيون سويفونت. دابا غادي ندوزو vers une autre classe qui est la classe club. La classe club est définie par la liste de ses membres, une collection de stagiaires. Très bien. Définir l'attribut de la classe ainsi que sa propriété. La définition de la classe club. من بعد غادي ندوزو l'attribut اللي هو de la classe اللي غادي يكون une liste ديال stagiaires. Donc on va faire une nouvelle classe. On va définir une nouvelle classe. هاد لا كلاس غادي يكون كوم نون ديالها كلوب. من بعد غادي نديفينيو قالوا لنا غادي يكون كوم اتريبيو ديال هاد لا كلاس ان بريفيت ليست اوتوماتيكمون ليست دو كوا ليست دو ستاجير ليست دو ستاجير فوالا نسميهم دي ممبر لي ممبر ديالاش دو كلوب هما لي ستاجير. من بعد غادي نكريو لا بروبريتي اللي قالوا لنا لا بروبريتي نحاولوا نردو هنا ان تيغي بلويت بو باش دونك فاش كدير بابليك خاصك لو تيب ديال لا بروبريتي اوتوماتيكمون لو تيب دو بروبريتي راه هو هذا لو ميم تيب كو لاتريبيو. من بعد غادي نهزو لو نون دو لا بروبريتي نفتحو ان اكولاد ونديفينيو لي غيتر اي لي سيتر لو غيتر et le setter ديالنا. Là on va retourner quoi des point membre l'attribut ديالنا ou des point membre ce qu'on كيساوي la valeur اللي سيزا l'utilisateur اللي عطا l'utilisateur. Voilà. Donc ça c'est la définition ديال la liste وهذه c'est la propriété ديال la liste membre. Très bien. Ajouter un constructeur par défaut. Le constructeur, bien sûr, on dit le constructeur, il va prendre le nom de la classe. Le constructeur par défaut, automatiquement, il va initialiser quoi? Il va initialiser hadi fash la valeur nulle, puisque hadi c'est une référence. Voilà. Maintenant, ajouter la propriété nombre membre permettant de retourner le nombre des membres du club. Voilà. Ajouter la propriété nombre membre. ركزوا معايا la propriété ما قالكش la méthode. Ajouter la propriété nombre membre permettant de retourner شنو كدير هاد la propriété كتسرد لنا العدد ديال لي ستاجير اللي كاينين في وسط لا ليست membre. دونك ليش غنحتاجو غادي نحتاجو اول حاجه نديفينيو لا بروبريتي. اول حاجه خصنا لو تيب ديال لا بروبريتي. شنو غتريتورني لنا هاد لا بروبريتي؟ غتريتورني لنا لو نومبر ديال لي ممبر اللي كاينين في ستاجير في لا ليست ستاجير. دونك اوتوماتيكمون لو نومبر سي ان اونتي. فوالا. من بعد غادي نديفينيو كوا اون فا ديفينير غادي نديفينيو لو نون ديال لا بروبريتي. membre لا nombre membre. Voilà, puisque c'est une propriété ما نفتحش الاقواس. ومن بعد غادي ندير bien sûr un getter. Voilà, قالنا اللي غير غادي يريتورني ليا لو نومبر دي ممبر. ما قالناش غادي نموديفيو ولا دونك غادي نستعملوا لا سيتر لا والو. حنا باغيين غير ريتورنيو لا فالور. شنو غادي ريتورنيو كون فالور؟ غادي ريتورنيو لو نون ديال لا ليست. غادي نعيطوا لو نون ديال لا ليست اللي هي هذه ou bien des points. هذا هو لو نون ديال لا ليست. خصنا نعرفوا شحال كاينين ديال لي دوني في هاد لا ليست. En utilisant la propriété count qui obtient le nombre d'éléments contenus dans la liste dans le liste T. Donc voilà. هنا كنريتورنيو لو نومبر ديال لي ممبر اللي كاينين في وسط لا ليست. ندوزو للسؤال الموالي. Ajouter la propriété
ajouter la méthode int indice 2 renvoyant l'indice du stagiaire passé en paramètre s'il appartient au club en cours. Sinon, et -1 sinon. Donc, on va ajouter une méthode int indice 2. Donc, on va définir le squelette de la méthode. Public int indice 2. On a en paramètre un stagiaire. Voilà. Int indice 2. C'est-à-dire en voyant l'indice du stagiaire passé en paramètre. Donc, on a une liste. La liste, il y a les membres. La liste membres. On a l'indice ديال le stagiaire passé comme paramètre. Pardon. نديرو هنا membre باش نمشيو معاهم في الخط ديالو. Membre renvoyant l'indice du stagiaire passé en paramètre. Donc غادي ندخلو غادي نباركوريو لا ليست. اول حاجه غادي نشوفو l'indice كيفاش كنريتورنيو l'indice en utilisant l'index of ديال لا كلاس list. ومن بعد غادي نريتورنيو هذاك لاندكس اوف ديالها الا لقيناه سينو غادي نريتورنيو -1. دونك اول حاجه on va faire un parcours de la liste for each quoi for each le type ديال لا دوني اللي كاينه في وسط لا ليست bien sûr ce sont des stagiaires فين كاينه in فين لا ليست اللي غادي نباركوريو لا ليست membre avec s ردوا البال membre avec s. Voilà. Donc, ajouter la méthode indice 2 pour envoyer l'indice par maison s'il appartient au club, sinon. Donc, دابا غادي نحاولوا خصنا هاد لو مومبر هذا اللي دوزنا اون بارامتر خصنا نشوفوه واش كيساوي هاد لو ستاجير اون كور. دونك دابا حنا غادي نباركوريو لي مومبر وكل مومبر باركوريناه غادي ستوكا لنا دون هاد لو ستاجير دون هاد لا ريفيرونس هادي. دونك خصنا نقارنو هاد لو ستاجير مع لو ستاجير باسي اون ارغومون. الا كانوا كيتساواو فهاديك الحاله غادي نريتورني لاندكس ديالو. دونك مي كيفاش غادي نديرو لا كومباريزون اونتر لو ستاجير et le membre. تذكروا معايا بلي حنا كنا خدمنا لا ميثود ايكوالز. دونك اي حاجه في الامتحان خدمتيها راك غتخدم بها. ما يمكنش غادي ديفيني اون ميثود وما غاديش تخدم بها. دونك اوتوماتيكمون خدمنا لا ميثود equals qui permet de comparer deux stagiaires entre eux en utilisant leur numéro du stagiaire. Donc غادي نتيستيو if si le membre passé en paramètre point equals إلا كان كيتساوى معاياش مع لو ستاجير اون كور. إلا كانوا كيتساووا في هذيك الحالة غادي نريتورنيو لاندكس اوف ديال هذاك لو ستاجير. دونك اون فا فير ستاجير بوين باردون membre la liste ça c'est هذه هي la liste point index of de quoi ديال لو ستاجير. l'index of ديال هاد لو ستاجير هذا اللي دايز اون بارامتر. ou bien هنايا خصنا ندوزو لو membre pardon index of membre. دونك هنا خصنا نديرو الريتور غادي نريتورنيو membre.index of sinon إلا ما لقاش il va retourner -1 كيف ما قالوا لنا في l'énoncé. Donc voilà. Ajouter la méthode int indice 2 renvoyant l'indice du stagiaire passé en paramètre s'il appartient au club en cours sinon -1. Donc voilà هو هذا. Donc شنو نعاودو نشرحو هاد لا ميثود هادي. Donc اول حاجه عندنا دي membres. هاد لي membres مستوكين دون لا ليست membre défini comme champ ديال لا كلاس club. Donc باش نقدروا نعرفوا واش هاد لو membre اللي l'utilisateur passa en paramètre existe dans هاد لا ليست خصنا نباركوريو bien sûr la liste. ونقارنوا
كل objet من هذيك la liste نقارنوها مع l'objet اللي passa en paramètre. Donc إلا كانوا كيتساواو en utilisant le numéro d'inscription et en appelant la méthode equals, فهذيك الحالة غادي نريتورنيو la position فين كاينة en utilisant la méthode indexOf de la classe list. Donc هذه c'est la propriété de la liste. كنا تقدروا تخدموا تقدروا تخدموا لو champ كوم تقدروا تخدموا لا propriété ما كاينش مشكل. غادي نقلبوا على l'indice فين كاين هذا لو membre اللي دوز l'utilisateur. Sinon on va retourner -1. اش درنا هنا retourne -1 حيت لو retour dans une méthode كيكون un seul retour. Donc الا دخل لهذا لو retour اوتوماتيكمون غادي يخرج من لا ميثود. دونك الا ما دخلش لهنا غادي يدخل لهنا. الا ما خرجش بهاد لا كونديسيون غادي يخرج -1. Donc je crois que c'est facile. من بعد غادي نكريو une méthode bool ou bien un booléen ajouté. Ça veut dire غادي نحاولوا ناجوتيو un stagiaire. فوقاش la méthode ajoutée permet d'ajouter le stagiaire en paramètre à la liste des membres s'il n'existe pas auparavant et de retourner true. Donc إلا كان le stagiaire ما كاينش في هذيك الحالة غادي ناجوتيوه غادي ريتورنيو true. sinon غادي ريتورنيو false. بمعنى إلا l'index off بمعنى آخر إلا هاد لا ميثود هادي ريتورنات -1 إلا عيطنا لها وريتورنات -1 في هذيك الحالة غادي ناجوتيو بمعنى ما كاينش. بمعنى راه ما كاينش داك لو مومبر ou bien داك لو ستاجير. إلا ما ريتورناتش -1 إلا ريتورنات اون فالور بلوس كو -1 وهاد لا فالور اللي غاتريتورني هو لاندكس بمعنى راه كاين داك لو مومبر. دونك ما غاديش ناجوتيو غادي ريتورنيو ان فولس. دونك on va faire public bool ajouter. On passe comme paramètre le stagiaire quoi نحترموا داكشي اللي عطاونا stagiaire membre. دونك غنعيطوا لا ميثود اوتوماتيكمون غادي نعيطوا لا ميثود if indice 2. إلا كان l'indice 2 غندوزو là comme paramètre bien sûr le stagiaire puisqu'elle prend en paramètre un stagiaire. indice de membre إلا كان كيساوي -1. إلا كان كيساوي -1 شنو كيعني؟ إلا كان كيساوي -1 ça veut dire راه ما كاينش. إلا كان كيساوي -1 في هذه الحالة راه ما كاينش. دونك لا ميثود ريتورنات ان -1. في هذيك الحالة غادي ناجوتيو لو مومبر في لا ليست. دونك list بوين لا ليست ديالنا بوين اد نعيطو لا ميثود اد وغادي ناجوتيو لا لو مومبر. فوالا else بيان سنا ريتورنيو بيان سور اول حاجه ريتورنيو انترو بمعنى راه اجوتا مزيان else وبيان تقدروا ديروها ديريكتومون في الريتورن مي من الاحسن هكا ريتورن فولس. الى ريتورنا شنو كتعني else ريتورن فولس؟ بمعنى لانديس ما ريتورناتش -1 ريتورنات ان مومبر ريتورنات لانديس ديال لو مومبر ريتورنات ان انديس. هذاك الحاله راه ou bien le membre est déjà existant, donc on va retourner un false tout simplement. Donc غادي ندوزو دابا la méthode supprimer. Ajouter la méthode supprimer permettant de supprimer le stagiaire dont le numéro d'inscription est passé comme paramètre. Donc غادي نحاولوا نكملوا في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش ما نحاولوش نطولوا بزاف لا فيديو وان شاء الله نحاولوا نكملوا. دونك وقفنا في لا ميثود supprimer.